अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। I'm सैयद अज़वर। आज मैं आया हूँ शहर बदर और आपको दिखाऊंगा शहर बदर के कुछ अहम और हिस्टोरिकल मकामात। सबसे पहले तो ये एक शुहदाए बदर के नाम पे एक निशानी लगाई गई है इस चौक के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे वो अज़ीम सहाबा जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी इस्लाम के नाम पे, उनके मकबरे यहाँ पे हैं और उन्हीं की याद के लिए ये एक सिंबल लगाया गया है जिसको शुहदाए चौक के नाम से याद किया जाता है। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है शुहदाए बदर का मकाम या कब्रिस्तान, और इसकी वीडियो मैं आपको भी दिखाता हूँ, वो आप देख सकते हैं। बदर का सिटी बहुत छोटा सा सिटी है, इसमें हार्डली कुछ 10 से 20 हज़ार की आबादी के करीब यहाँ पे लोग रह रहे हैं इस वक्त। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं इसको शुहदाए चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे एक तख्ती भी लगाई गई है जहाँ पे सहाबा कराम के नाम लिखे गए हैं, जो तकरीबन 13 से 14 सहाबा कराम यहाँ पे शहीद हुए थे। इस कब्रिस्तान में ना सिर्फ इस वक्त सहाबा कराम की कब्रें मौजूद हैं, बल्कि इसके अलावा दीगर जो आम अफराद हैं जो यहाँ पे बदर में जिनकी अमवात हो जाती हैं, उन लोगों को भी यहीं पे दफनाया जाता है। स्पेसिफ़िकली हमें कोई निशान यहाँ पे नज़र नहीं आएगा जिसमें ये मालूम किया जा सके कि ये किस सहाबी की कब्र मुबारक है, तो वो कोई स्पेसिफ़िक निशान यहाँ पे फ़िलहाल मौजूद नहीं है। काफ़ी सालों पहले जब मैं यहाँ पे आया था तो ये कम्प्लीटली दीवार वहाँ तक होती थी और अंदर कुछ नज़र नहीं आता था, अंदर क्या है। तो ये मैं ख़ुद पहली दफ़ा आके यहाँ पे देख रहा हूँ और मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी जाली लगने वाली है। इसी मकाम पे जंग हुई थी मुसलमानों की काफिरों के साथ, मुशरिकीन मक्का के साथ, और जब जंग की इब्तिदा हुई तो कुफ़ार ने, अहले कुरैश ने दावत दी कि हमारे मुकाबले के लिए 3 बंदे भेजो। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और अपने चचा हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और एक और सहाबी को आगे किया, और फिर वहाँ से सामने आए वलीद और उसके साथ 1-2 और बंदे थे। तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक ही बार में दुश्मन का काम तमाम कर दिया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो उनकी नीयत जंग करने की नहीं थी। वो जब बदर के मकाम पे पहुँचे तो उनके पास ना कोई असला था और ना कोई साजो सामान। उनका मकसद था सिर्फ अबू सुफियान के काफ़िले को लूटना और वहाँ से जो भी माल गनीमत मिले वो मुसलमानों में तकसीम करना। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि अबू सुफियान अपना पूरा का पूरा काफ़िला लेके 1000 आदमियों का लश्कर फुली लैस जदीद असले के साथ जो उस ज़माने में था आके जहाँ पे उन्होंने मुसलमानों के सामने टकराव किया। मुसलमानों की स्ट्रेटजी ये थी कि यहाँ इन कुओं पे कब्ज़ा कर लिया जाए और कुफ़ार को उनके करीब ना छोड़ा जाए। उनमें से ये एक कुआं अभी भी बाकी है जिसमें से अभी भी पानी आ रहा है, बाकी कुएँ बंद हैं, क्योंकि उन्हीं कुओं में उन कुफ़ार को मार के कत्ल करके वहीं फेंक दिया गया था। यहाँ पे तकरीबन 70 मुशरिकीन मक्का कत्ल किए गए और तकरीबन 13 से 14 के करीब सहाबा कराम की शहादतें हुई, जिनकी कब्र मुबारक यहीं पे अंदर दफनाई गई हैं। और इस चौक को नाम दिया गया है तरीक़ शुहदाए बदर। शुहदाए बदर के साथ जो कब्रिस्तान वहाँ पे है, उसी के साथ यहाँ पे एक खजूरों का बहुत ही खूबसूरत बाग है, और यहाँ पे मुझे कुछ फूल भी नज़र आ रहे हैं और कुछ खजूर भी फ़िलहाल लगे हुए तो नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे खजूर के दरख्त हैं यहाँ पे। तो ये बागात जो थे, जो एक बाग यहाँ पे है और एक दूसरे मेरा राइट साइड पे है, 2-3 बाग और हैं, ये उस वक्त से लेके आज तक कायम व दायम हैं और सरसब्ज़ हैं माशाअल्लाह, और बहुत ही खूबसूरत बाग हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बाग का एक छोटा सा टूर। आपको यकीन नहीं आएगा, लेकिन बाहर शदीद गर्मी है और इस बाग में आके इतनी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है। दिल करता है यहीं पे बंदा चारपाई डाले और सो जाए। इट्स ब्यूटीफुल। बदर के इस खूबसूरत बाग को देख के मेरा दिल वाकई में बाग सा हो गया है। ये बाग खजूरों के उस दौर से लेके आज तक कायम है माशाल्लाह। यहाँ पे अगर आप आएँ तो खूबसूरत बाग को देख के आपका दिल खुश हो जाता है। बहुत ही ग्रीनरी है इसके अंदर, बहुत ही खुशगवार किस्म का माहौल है अंदर की तरफ, स्पेशली ठंडी हवा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। अगर हम बात करें बदर के मकाम की, तो बदर के मकाम की हिस्ट्री तो आप सब जानते हैं, जहाँ पे पहली मुसलमानों की ग़ज़वा बदर हुई थी। मदीना मुनव्वरा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 313 सहाबियों को लेके बदर की तरफ रवाना हुए और वो पहुँचे इस मकाम पे।
اور پھر ہوا ایک مارکا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ تم اس قافلے کی طرف جاؤ جو آسانی سے لوٹا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ تمہیں ان سے بھڑا دے اور تمہیں سرخرو کرے ان کفار کی نظروں کے سامنے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کا مقابلہ ہوا 1000 کفار مکہ سے جو فلی جنگ کی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے، اور یہ صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت تھی ان کے پاس تقریباً 40 تلواریں اور بہت ہی کم ساز و سامان تھا، ان کے پاس لڑنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لیکن پھر انہوں نے دعا کی، اللہ اگر تو نے آج ہمیں سرخرو نہ کیا تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اللہ نے قبول فرمائی، اور اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ میں نے تمہاری مدد 1000 فرشتوں سے کی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے نکالی تو وہ دیکھتے تھے کہ سامنے والے کی گردن خود بخود کٹ جاتی تھی، اور یہ جنگ صحابیوں کے علاوہ ملائکہ یعنی اللہ کے فرشتوں نے بھی لڑی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو صحابہ بدر میں شہید ہوئے یا جنہوں نے بدر میں مقابلہ کیا، اللہ نے ان سب کو معاف کیا، اور اللہ نے ان کی شان و شوکت قرآن میں بھی بیان کی ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے نبی، ہم ملائکہ میں سے وہ فرشتے زیادہ افضل ہیں جنہوں نے جنگ بدر میں حصہ لیا تھا۔ تو سوچ لیں آپ کہ اس جنگ کو کتنی اہمیت حاصل ہے، اور اس میں موجود صحابہ کرام کی جو افضلیت ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تو چلیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کچھ بدر کے اور خاص مقامات، جس میں سے ایک مسجد ہے، وہاں جا کے میں آپ کو وہ مسجد دکھاتا ہوں جہاں پہ بدر کے مقام پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا تو انہوں نے وہ مسجد یہاں پہ تعمیر کروائی تھی، اور ان کا خیمہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اسی مسجد کے پاس تھا۔ یہ ہے مسجد عریس جہاں پہ رسول اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تھی اور یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ آج یہ مسجد دوبارہ سے رینوویٹ کر رہے ہیں سعودیہ والے، اور اس کی جگہ خوبصورت مسجد بنا رہے ہیں، یا ایسی کوئی رینوویٹ کر رہے ہیں آئی گیس سو۔ اور وہ جو آپ کو چھوٹے سے کھنڈرات نظر آ رہے ہیں، یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا جنگ کے دوران یا جنگ کے بعد۔ یہ ہے مسجد کا سامنے والا حصہ، مسجد کے اندر سارا رینوویشن کا کام چل رہا ہے، اور اس کو نام دیا ہوا ہے مسجد عریش کا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو اصل جنگ ہوئی تھی وہ اس میدان میں ہوئی تھی۔ تو یہ وہ بدر کا مقام ہے یا وہ میدان ہے جہاں پہ جنگ ہوئی تھی، جہاں پہ ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف کفار کھڑے تھے۔ 1000 کافر تھے مشرکین مکہ، اور 313 اس طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے صحابہ کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے۔ تو یہ تھا میرا سفر بدر، جہاں پہ میں نے آپ کو دکھائے ہیں بدر میں کچھ عظیم مقامات۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، لیٹ می نو یور تھاٹس، اور انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔